आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन की बात और सिलसिला वज़ाइफ में मैं हूँ आमना अख्तर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाते बनाते ये मेरी 15वीं कोशिश है कि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करती हूँ मुझे खांसी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि शायद अब की दफ़ा मैं मुकम्मल बना लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन वो दरमियान में फिर मुझे खांसी शुरू हो जाती है, फिर मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ऐसा करते करते मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया, लेकिन मेरी आज की वीडियो जो है वो बन के नहीं दे रही। मौसम क्योंकि इस तरह का है और सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी और गला ख़राब, मेरा भी काफ़ी दिन से जो है खांसी का मसला चल रहा है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करती हूँ अब कि ये मेरी कोशिश जो है ये कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और शबानुल मुअज़्ज़म का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। तो इस महीने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजना है। ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करने हैं जो मैंने शबानुल मुअज़्ज़म के बताए हैं हर नमाज के बाद। मैं अभी फिर बता देती हूँ, और हर वीडियो में अज़कार बताने का मकसद ये होता है कि जो मेरे नए बहन भाई आते हैं, मुझे ज्वाइन करते हैं, वो भी इन अज़कार को देख लें, पढ़ लें, और उनको भी पता चल जाए कि हमने शबानुल मुअज़्ज़म में कौन सी इबादत करनी है। तो नमाज फ़जर के बाद आपने या अल्लाह या हक़्क़ो या करीम 100 मरतबा पढ़ना है। नमाज ज़ोहर के बाद या अल्लाह या खालिको या हकीम 100 मरतबा पढ़ना है। और नमाज असर के बाद आपने या अल्लाह या कबीरो या अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद या अल्लाह या मुक़सितो या हकीम 100 मरतबा पढ़ना है। और नमाज इशा के बाद या अल्लाह या रहमानो या रहीम 100 मरतबा पढ़ना है। ये अज़कार आपने हर रोज़ पढ़ने हैं। अज़कार वो होते हैं जिनको बार बार ज़िक्र किया जाए, और ये अज़कार हमने शबानुल मुअज़्ज़म के पूरा महीना जो है वो पढ़ने हैं। शबानुल मुअज़्ज़म की दुआ भी यहाँ मेंशन कर दूँगी, उसको भी किसी भी नमाज के बाद आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के सदक़े हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे, हमारी मुश्किलों को आसान करे। कोई भी किसी भी काम में कोई रुकावट है, परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, यकीन कामिल के साथ दुआ मांगा करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कभी भी मायूस और नाकाम नहीं लौटाता। आज हम बात करेंगे उन कलामात के बारे में जो अल्लाह पाक के महबूब आज हम बात करेंगे उन कलामात के बारे में जो अल्लाह पाक की ज़ात को सबसे ज़्यादा पसंद है। हज़रत अबू हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अदायगी के लिहाज से ज़ुबान पे हल्के, मीज़ान में भारी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महबूब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 2 ऐसे कलमे बताऊं जो अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा महबूब हैं। तो सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कसरत से पढ़ा करो। जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को कसरत से पढ़ता है, उसके नमाए माल से तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाता है, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हो। सुबहान अल्लाह, हमारा अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि वो बहाने ढूंढता है कि मेरे जो बंदे हैं वो ये हल्का सा कलाम पढ़ लें तो मैं उनके गुनाह माफ़ कर दूँ। वो बहाने ढूंढ रहा होता है हमारे गुनाहों को माफ़ करने के, लेकिन हम लोग फिर भी कोताही कर जाते हैं, फिर भी गफलत बरतते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र से रवायत है कि जो शख्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रिज़्क़ की कमी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई कलमा बताएं कि जिसको मैं पढ़ूं और मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह सादिक के वक्त और तुलुए आफ्ताब से पहले 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लिया करो। तो उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, और वह चला गया। कुछ अर्सा गुजरा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ और
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کو میں کرتا رہا ہوں، ان کلمات کو میں مسلسل کثرت سے پڑھتا رہا ہوں، تو اب میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا اتنا رزق ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ ہم لوگ ایسے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کے ذکر کو، اللہ پاک کی کلمات کو، اللہ پاک کا کوئی بھی نام ہے اس کو آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک کے ناموں میں کتنی برکت اور رحمت ہے۔ جو لوگ تو ان کو کرتے ہیں، یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ پاک کے ناموں میں کتنی برکت، بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ویڈیو میں یہ کہتی ہوں کہ جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل بتایا جاتا ہے اسے یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا تھا، لیکن ان کو اپنے رب پہ اتنا توکل تھا کہ میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ آگ میں بھی پھینک دیا، پھر بھی ان کو توکل تھا کہ میرا اللہ میرے لیے اسباب ضرور پیدا فرمائے گا۔ فرشتوں نے ان کو مدد کے لیے کہا کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مدد فرماتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور ہوا اور پانی کے فرشتوں نے بھی ان سے کہا کہ ہم آگ کو بجھا دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو مجھے بچائے گا، میری مدد کرے گا۔ اور کیا ہوا، اللہ پاک نے ان کو اس آگ میں جب انہوں نے پھینک دیا تو اللہ پاک نے وہی آگ ان کے لیے گل و گلزار کر دی، اسی آگ میں ان کے لیے نعمتیں جاری کر دیں۔ کس وجہ سے؟ ان کے توکل کی وجہ سے۔ اگر انسان اللہ پاک پہ توکل کرے تو اللہ پاک اسے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں لوٹاتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ کامل یقین، جو بھی الفاظ ادا کریں ان پہ کامل یقین رکھا کریں، اللہ پاک ہم پہ ضرور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو آج کا وظیفہ یہی ہے کہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اولو آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے محبوب کلمات ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نئے میرے چینل پر آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے دعا کریں تو دوسروں کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔